गुड इवनिंग टू यू ऑल। मु आपण मानको स्वागत करी आज रंगीन संध्यार मते कॉलेज कॉमेडी स्टार नुआ ना मुझे धन्य मन कर थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मु कॉमेडी केबे करे ना मो जीवन में जहाँ घटे से कॉमेडी मु जोटा कहे से मो जीवन कथा से कॉमेडी। आपण मैंने गोटे गीत शुणुवे माँ लो माँ मनीष जीवन टेंशन या शुणी ना नहीं शुणी से मनीष जीवन टेंशन धर जो गोटे छोट वर्ष छोट छुआ ने जीवन कथा से ट्यूशन सका उठी जाए तार हूँ टेंशन। गोटे 10वीं पिला जी घरे बापा बो पार्टी करुवे टेंशन स्कूल सार मैडम बाहर ठिया कर टेंशन +2 रे पेपर रे बैक लगे टेंशन प्रैक्टिकल गले टेंशन आमर ये पीजी कोर्स रे अटेंडेंस शॉर्ट है टेंशन आ 32-33 वर्ष हेले झील मिलूना बाहा टेंशन 40 वर्ष हो गले स्त्री घर आसी गजिया कर सब टेंशन 60 वर्ष हो गले बापा बो खाया दौना पुओ जो खाया दौना टेंशन। यही टेंशन में जीवन में आमर पुओ पिला मानकर गोटे टेंशन फ्री करने गोटे उपाय अच्छी से मैंने जुआड़े जी गोटे काम करेंगे किंतु माने गोटे आड़े अनइबे कि शिकार करेंगे अलग जगह पुओ पिला भावुन जो मैंने जागर करेंगे से जागर ठाकुर करना मुझे भर जड़े मु देखिए जो दिन पूजा पूजा हो से दिन नुआ ड्रेस पिंधि अलग दिन नुआ ड्रेस पिंधि पूजा दिन समस्ते पिंधे मो ड्रेस को किए अनइब अलग दिन समस्ते पुना ड्रेस पिंधे मो ड्रेस को अनइबे हाँ कि ना यहाँ ठीक ना भूल मोरी भाई आम पुओ पिला समस्ते जागर पाखक जी दीप जाली बस पड़े 3 घंटा से फिल्म चलो मुझे जागर को दिन जाइली मोर दिन ठाकुर को भाविली गोटे ठाकुर गोटे जिनस मागे कौन मागे जानते कोई ठाकुर जदि आपंकर इच्छा तो आर वर्ष सरी आर इयर आर जन्म प्लान करने मत जन्म देवाई मतलब गोटे कुकुर जन्म देदेवी मत गोटे कुकुर भावुं कि बुला कुकुर ना ना जापानी कुकुर पूरा जापानी कुकुर ये बुला कुकुर ये बुलूं किए गोईठा मार्च सी मार्च कि जापानी कुकुर कथा अलग घरे बाबू मालिक अलग टेंशन कार देह खराब है कौन है कि बुला कुकुर पूरा एत लंबा सका से सोमवार मंगलवार बुधवार किसी ना पूरा सप्ताह 7 दिन आइस खाइबे पूरा चिकेन खाइबे डनलप गदी रे सोइबे पूरा सेंट पकेबे मेडिसिन खाइबे पूरा रजा जीवन तांकर दिने दिने देखुवे जिते मालिक मालिकाणी बाहर को नौते जहाँ कर मालिक मालिकाणी की प्रतिदिन घंटाए लेखा नहीं बाहर को देवे बाहर को नेला कुकुर मैंने देखिए बाहर को जी 2-4 मिनट फरिया कार्यक्रम करेंगे 2-4 मिनट फरिया कार्यक्रम कलापर अध घंटा खंडे बुलवे से टोटाल देखिए को ये कुकुर आउ कौ कुकुर बुलूँ से देखिए जो गाँव में सब बुलूँ जो कुकुर घृणा लगे दिने धरा जो आमर सेपटे गोटे कुकुर आम सब कुकुर अच्छा आम तो एत बड़ कुकुर ना आम सब गाँव में कुकुर अच्छा सी सब देखिए एड़िकी एड़िकी तार हाइट पूरा छोट छोट कार रूम फूम पड़े छाड़ी जाइए ये कुकुर आम गाँव भर मुझे 2-4टा ना देती झुमुरी माल आटा हीरा 3टा ना दे झुमुरी माल हीरा से कुकुर आम सेपटे भी गोटे बड़ कुकुर अच्छी से आम सेपट गाँव में से कुकुर इवनिंग वाक कहते मालिक कहे मो कुकुर इवनिंग वाक से कुकुर तार आसो आम गाँव में सी चल चल जीव माल जाकी कह आम तो कुकुर तमें तो कुकुर तमें कले लीला आम कले शून्यस्थान पूर्ण कर जदि आम से कुकुर जो जापानी कुकुर ता ना हूँ जैक सी जदि झुमुरी फुमुरी अनईदेला झुमुरी मन पूरा कुंडे मुंड एत बड़ कुकुर मत अनई दिने कहीं ना से जैक्र तार मालिक घर गोटे बागर है मालिक झुअर बागर है से दिन कहीं 2-4 दिन पूर्व जैक आविनिंग वाक्रे झुमुरी फुमुरी को देखिए कहूँ आउ खाया पिया ठीक अच्छे झुमुरी कहूँ
ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ହୋଟେଲକୁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଖାଇଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହୋଟେଲର ମାଲିକ କୁକୁର ସେ ଆହୁରି ଗୋଡ଼େ କଜିଆ ଫଜିଆ କଲେ, ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଇ ଆଇଛୁ ଆଉ, ପେଟ ଖରାପ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯାହା କହିଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବେ ଆଉ। ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନା ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଦେଇ ଝୁମୁରି ମାଳ ହୀରାନା ମନ ପୁରା ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମ କୁକୁର ତ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମରା ହେଇଥିବ, ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ହେଇକି ଥିବ, ଲୋକ ସବୁ ଥିବେ, ସିଏ ସବୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ। ଯାହା କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଛି, ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଛି, ଘରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେମ୍ବର ମୁଁ, ମୋ ବିନା ଘର ଲୋକ କେହି ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମା କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ଦିନ କୁକୁର ମତେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଁ ନାଳ ଫାଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ତାଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ଆଗରୁ କାଲି ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ବାହାଘର ହଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିକି ଯାଇକି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବାହାଘର ପାଖରେ ବାପା ବୋଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କୁକୁରକୁ କରିବେ କି? କୁକୁର ତା ଭିତରୁ ଝୁମୁରି କହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ଜାକ୍ ଭାଇ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ। ଆଉ ଜାକ୍ ତା ଦେହରୁ ମାଳ ହୀରା କହିଲା ଯେ ଜାକ୍ ଭାଇ କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କୁକୁର, ସେ କ'ଣ ବାହାରେ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପଛରେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ପକେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ। ତା ଭିତରୁ ହୀରା ମୋର ଭଳିଆ ଟିକେ ଫୁଟାଣିଆ, ସେ କହିଲା ତମେ ରହିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଭିତରକୁ ପଳେଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ। ଜାକ୍ ଭାଇ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଦେଖିଏ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହୀରାକୁ ଦେଖି ଆବେ କୁକୁର ରେ କହିକି ବାଡ଼େଇଲେ ଧରି 2-4 ମିନିଟ୍ ପୁରା ବାଡ଼େଇଲେ ଧରି କୁକୁରକୁ। କୁକୁର ମାନେ କୋଉଠି ଯିବ ବାଟ ପାଇଲାନି, ଆସିକି ବାହାରେ କହୁଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଛାଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଝୁମୁରି ଆଉ ମାଳ ପଚାରିଲେ ଖାଇଲୁ ନା? ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି ମୋତେ ଯିବାକୁ, ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରି ଖାଇକି ଆଇଲି। ପୁଣି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲେ, ସେଇଠି ମୋତେ ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏମିତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଝୁମୁରି ପଚାରିଲା ତାଳି ଟିକେ ହଉ, ଝୁମୁରି ପଚାରିଲା ଜାକ୍ ଭାଇକି ଦେଖିଛୁ ନା? ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ସିଏ ପଛରେ ବୋଧେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ। ତାପରେ ଝୁମୁରି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛପଟୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସିବି ଆଉ। ପଛପଟୁ ସେ ଯାଇଛି, ସେ କପଡ଼ା ଖୋଲିକି ପଶି ଯାଇଛି, ପଶି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖନ୍ଦାଶାଳ। ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ସବୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 20-25ଟା ଲୋକ ଖାଇବା ଥୁଆଇଛି। ଝୁମୁରିକି ଦେଖି ଆବେ ଏଟା ବୁଲା କୁକୁରଟା ବେ କହିକି ମାଡ଼ ହେଲା ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଆରେ ହସେଇବା ହେଉଛି ମୋ କାମ, ଯେମିତି ହସନ୍ତୁ, କଥାରେ ହଉ କି ଯେମିତି ହଉ। ତାପରେ ସେଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଆସି କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମୋତେ ପୁରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଚିକେନ ମଟନରେ କମି ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବୁଲା କୁକୁର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କାହାଣୀ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେମାନେ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ, ଦେଖଉଥିବେ ଗୋଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।